Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Humansa na sinating baha kagahapon, pagpanglimpyo, subsub. African swine fever nakasulod na sa Cebu City. Pagpanglimpyo sa drainage sa Talisay City nagpadayon. Who are you most beautiful? Og Fast Talk with Boy Abunda makita na sa sayo nga time slot sugod sa Lunes, August 3. Maayong hapon, ako si Luan Merongina. Subling gibahaan ang eskwelahan sa Barangay Gizo, Mandaue City human sa pagbunok sa kusog nga uwan. Kagahapon, gipang-rescue ang mga estudyante tungod sa pagsakagyot sa tubig. Ang report ni Nico Sereno. Jacob! Kuha kini kagahapon sa pag-rescue sa mga estudyante sa Mayor A.S. Fortuna Elementary School nga gibahaan pag-ayo tungod sa kusog nga uwan. Nagtinabangay ang mga rescuers sa syudad ug barangay. Samtang kini ang itsura sa usa sa mga gibaha nga classrooms. Iya sa grade 1 section sa ubos nga andana. Taas na kaayo ang tubig. Classroom kini ni Teacher Jean nga miasoy sa ilang naagian kagahapon. Dihang nakabantay siya nga nitaas na ang baha, giawhag dayon niya ang mga ginikanan kuhaon ang ilang mga anak. Alauna, 46, tingon na ko ari na mo, kay alas 2 man amo ang dismiss sa mga bata. Ko hinahinay na mo ari, without knowing, kusuga naman gyud. 150, 155, alas 2, ni swimming pool naman dritso. Nya, katoy pinakakusog. Lawom na kayo niya, nakoy mga 8 na bilin mo to, gitakas na namo sa taas. Nangayo na kog tabang nga, mga parents, kugusa ko mga anak, pabalhin sa taas. Karong adlawa, kining itsura sa maong mga classrooms nga naabtan namo. Nahubas-hubas na hinuon ang baha apan nagsigi paghawas sa tubig nga nahabilin. Gipaspasan ang pagpanglimpyo. Nagtinabangay ang mga teachers, students ug ubang ginikanan. Ihay og hakot pagawas. Matod sa principal, moabot sa napo ka mga lawak sa ubos nga andana ang gibahaan kagahapon. Gikansilar ang klase dihang grabe na ang baha. Sigig baha, sir, bagadang sigig uwan, sigig baha. Wala joy kuan nga dili mo baha. Dili ingon ato as kahapon. Sa akong ka-assign dire, that was the first time nga ingon ato kadako ang baha. Maglisod naman mi og dili naman sila kauli og ilaha, so need na gud i-rescue. Apan mga alas 10 kaganiha, misugod na sa pag-uwan sa bahin sa Mandaue. Kay kusog-kusog sab ang bunok, nabahaan na sab ang gawas nga bahin sa eskwelahan sa basketball court nga mituhop sab paingon sa campus. Ang room ni Ma'am Jean nga kaganihang buntag lang gilimpyuhan, gibaha na usab. Nagpasalamat siya nga nay mga ginikanan nga nahabilin og mitabang na sab sa pagpanglimas sa tubig. Matod sa principal, doon na giplano nga drainage project sa City Hall para sa ilang eskwelahan. Nang hinaot siya nga matrabaho na kini para masulbad ang ilang suliran sa baha. Ato na dito, i-connect na siya sa creek. Oo. Anha diha, murag diha sa atubangan anang classroom, butangan siya o kanang murag septic tank, oo, ana. Then, dito po dapit sa kilid sa wall, butangan po siya para lahos na siya ngadto sa creek. And then, dere, ang akong suggestion kay tanawa sir mo, tambay man gud ang water is butangan open ka na o butangan og katong steel kuan grating. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Giauhag sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kon DVMF ang mga hog raisers sa Cebu City nga hingusgan ang pagpatuman sa biosecurity aron malikayan ang pagtakboy sa African swine fever o ASF. Siyam ka mga baboy sa Barangay Kiot ang kumpirmadong nataptan sa ASF. Apan nasumpo na ang pagkatap sa virus. Ang report ni Alan Domingo. Giklaro ni Dr. Jessica Maribuhok, ang Pangulo sa DVMF, nga gipaubos na sa kaling ang mga baboy nga binuhi sa usa ka backyard hog raiser sa Barangay Kiot. Sa 22 ka mga baboy, tulo nini ang unang namatay hinungdan nga gipaubos sa testing ang 19 nga nahabilin ug siyam nini ang kumpirmadong nagpositibo. Aron masiguro nga dili mo katap ang ASF, giapil na lang sa kaling ang tanang baboy. Matod ni Dr. Maribuhok,
nga local transmission ang ASF contamination. Ning decide man si mayor na pwede ba nato ihangyo lang ang tag-iyan ning sugot man, so gikald nato tanan. So good thing man good is kuan siya ray nagbuhi sa kana na barangay, which is ang barangay Kiyot. Siya ray nagbuhi unya. Siya ra sa jud layo jud kaayo. And bukid jud siyang dapit sa Kiyot. Gipaubos usab sa hugot nga monitoring ang ubang mga namuhi og baboy sa silingang barangay. Nagpahigayon usab og sub-sub nga ASF information campaign ang DVMF sa kabarangayan. Samtang yawhag sa DVMF nga iparehistro ang mga baboy aron mahatagan og kasiguruhan sa ayuda kung makasinati og problema. Labaw sa tanan, gikinahanglan nga ipatuman ang basic biosecurity sa hog racing farm aron malikay sa ASF virus. Lakip nini ang pagmintina sa kalimpyo sa tangkal sa baboy. Dili isulod ang tsinilas o butas sa ad sa baboy. Mag-ilis og sinina sa dili pa musud sa tangkal kung gikan sa laing lugar. Ug uban pang lakang nga maghatag og kasiguruhan nga malikayan ang ASF contamination. Karon part sa ato ang awareness info campaign sa mga rural urban barangays is gipa-encourage nato na ipa-register dan ipa-insured sad nila. Kay in kaso na mahitabo na nasad siya balik, mabayran siya sa ato sa gobyerno. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gida sa hospital ang upat ka mga tinunan ug usa ka apuhan human mawadi og panimuot sa Tara Provincial Community High School sa Barangay Tara sa lungsod sa Mabinay sa Negros Oriental gahapon sa buntag July 30. Si Femari Dumabok sa report. Gilagway ni Mayor Ernesto Oy sa lungsod sa Mabinay nga hyperventilation ang finding sa mga doktor nga mo'y hinungdan sa ilang pagkakuyap. Gawas niini na diagnose usab nga panic attack o anxiety ang nasinati sa mga pasyente. Gipapauli ra hinuon sila human maatiman sa tambalanan. Apan kanselado ang klase sa tunghaan tungod sa hitabo. Gisalikway usab sa mayor ang pagduda nga ang massive spraying ngadto sa katubhan ang hinungdan sa nasinati sa mga tinunan ug sa usa ka lola. Nagduda ang mga gidikanan nga posibleng naapektuhan sa baho sa kemikal nga gigamit sa pag-spray batok sa peste sa tubo nga gitawag og RSSI or Red Striped Soft Scale Insect. Gapong adlaw gipahigayon ang halapad nga spraying sa sugar plantation sa tibok lungsod sa Mabinay. Human giatake kini og peste ang mga tubo. Dulaan sa 6,000 ka ektarya hapit katunga sa tibuok sugar plantation sa lungsod ang apektado. Kapin usab sa 2,000 ka mga mag-uumang apektado sa peste sa tubo. Tungod niini gipaubos ang lungsod sa state of calamity aron magamit ang quick response fund sa massive spraying. Gipatinaw usab sa mayor nga mano-mano og dili drone ang ilang pagpahigayon sa massive spraying. Sukad-sukad wala pa yung mga personnel nga nagpahiga nag-spraying nga nawad-an og panimuot tungod sa kemikal. Subay sa rekomendasyon sa Department of Agriculture ug Sugar Regulatory Administration nga ang maong klase lang sa kemikal ang gamito diya sa pag-spray sa mga tubuhan. Hyperventilation man. So dili siya related sa massive dili siya related sa chemicals nga atong gi-spray kay ang ato nga chemicals nga gi-spray ang ato nga chemicals gidilute pa nato ni siya pag spray. Uban ni Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Gipabuhian og sayo sa mayor ang mga tinunan sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa nasinating pag-uwan karong adlaw. Samtang halos tanang barangay sa Dakbayan, ilabi na sa Patag, ang nakasinati sa pagbaha. Ang report ni Alan Domingo. Naabtan namo kini pipila ka mga tawo nga nang hinlo sa ilang palibot human miagi ang kusog ug lawom nga baha kagahapon adlaw sa La Paloma Subdivision sa Barangay Tisa. Kining dapita ang nag-viral human nahimong sapa ang ilang karsada nga giagian sa baha. Nasudlan sa baha ang balay ni Rene Lucero. Baha po say, porting baha rin ato dito, no? Pana? So kay kagapon. Porting suga, sus. Ay, no, makita ang ginong basura diyan gikan sa ibabaw gyud. Dining dapita nga nahisama sa sapa nga kusog kayo ang bulog sa tubig dihang mibundak ang uwan. Mo ni ang taud-taud nga problema sa mga mulupyo dinhi niining dapita.
Samtang sa sitio Tambisan, matod ni Ami Cabarubias, mas laom ang tubig sa sudlunong dapit sa sitio Tambisan kay miabot sa second floor ang tubig. Busa na nawagan sila og tabang ilabi na karon nga padayon ang pagdaon sa panahon. Mas delikado ginahitabo na ko kay among bintana is bildo man. Nabuak siya. Unya ang akong kabinet nga ang mga sulod is mga plato. So di na ko kalihok ni ambak jud ko and then anod ko mga butang na to mga 3 meters guro. Matod ni Konsel Dave Tumulak nga halos tanang sentrong barangay ang nabahaan. Bana sa Pag-asa, mga siyam ka mga Olympic nga swimming pool ang gibubo sa uwan kagahapong adlaw. Ang land development sa kabukiran ug ang basura ang lakip sa gitumbok hinungdan sa dali nga pagsaka sa tubig. Kita sa siyudad Sugbo, doon na tayo mga drainage projects. Apan dili sama sa gidakon gidako nga pundo sama sa national. Wala nga musugyot na sa national nga mutabang unta diri sa Tundakbayan. Samtang gipabuhian sa mayor, ang may estudyante pasado alauna ganing hapon tungod sa nasinating pag-uwan. Base usab kini sa rekomendasyon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Gipangkuha usab sa mga ginikanan ang ilahang mga anak sa ilang matunghaan. Ang uban nangabasa sa uwan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Double time nga gihabwa ang mga basura ug uban pang nibaras sa kanal sa may Tabunok area sa Talisay City, kini aron di grabe ang pagbaha ning panahon sa tingwan. Ang live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Yes, Luan, kay di ay mga basura ang nibara sa kanal kundi lakip na mga lapok o mga sebo o mga nigahing waste oil nga gipanglabay diha sa mga kanal gikan sa mga mabaligyaay og pagkaon ilabi na mga fried chicken diha daplin sa daan sa Tabunok area. Napuno kining drainage sa sagol nga mga basura, lapok og mga nibantok nga sebo o mantika. Rason nga nakabaha og lapas sa Kiting diha sa Tiil kining lugara gahapon sa hapon atol sa sigig ulan. Nag-abot din ang sibo o ganang mga basura sa karsada, naanod rin sa culvert. Sibo, kanang mga manindahay, kanang mga manukan, ang mga waste na nga uwil, lamay iapod rin sa kanal. Uban sa mga mamaligay og fried chicken ang ni-deny nga wa sila maglabay og waste oil sa kanal. Ikaragahon rag mabuntag na may mapagbasura. Di aray ko na sa sako. Sa garbage truck? Oo. Dili. Apan uban sa mga manindahay sa dapit ang nitugan nga diha sa kanal gyud ipanglabi ang mga ginamit nga mantika. Gani adunay gyud pedestrian nga naslay sa dapit tungod sa kadangog. Dili kay siya ingon nga babaw lang siya sa kanang kuan puthaw nga makuan na dito kay tungod atong lawom kay dito nya kanaging mga basura, mga kuan sa ari sa manukan o sebo na. Mato di Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga pakikistoryahan nila ang barangay officials ug ang Business Permit and Licensing Office kalabot niini. I think we have to talk to the barangay and the BPLO kung kinsa ni sila. Then, while we support them na naa sila yung mga tagsa-tagsa kanegosyo, we should all be responsible business owners as well. Kay dili raman sila ang ato mga konstituente sa Talisay. Nakasinati man og baha gahapon sa hapon sa National Highway sa Barangay Linaw, Talisay City. Hinuon, nihubas ra usab sud sa pipila ka minutos. Yung mga drainage sa Talisay aton magsigiyog limpyo nya nakabaha man tol pero dali ra gyud kaayo sa nihubas. Sa Barangay Bulacau National Highway, sagad bahaunon kun adunay kusog nga ulan sa nangaging mga tuig. Apan kagahapon nakalingkawas sa pagbaha. Matod sa mga kawani sa establishmento nga sagad biktima sa baha kaniadto. Nang hinaot sila nga epektibo na gyud ang gihimong dugang drainage system sa Talisay City Engineering Office. Nasokad na himo ang drainage dira nang giyan lagi himo sa gobyerno ron diri sa Talisay na okay na dira. Nindot na ang iyang flow sa tubig. Ari na makitaan kung stable yang wang gusog, di adyon makita. Sa unang semana lang ning July, nahuman sa Talisay City Engineering Office ang Phase 2 sa pagpalambo sa drainage system sa Barangay Bulacau. Phase 1 nga nagsumpay may og box culvert nya gisumpayan pod namo og kanang RCP nga mo connect dito sa dako nga RCP. Gatisting ta atong uwan naghapon, murag na mitigate gyud nato pero magwat-huwat pa gyud mas intense pa tog hapon kay atog yung suwaya no di ta mangandoy nga naa pero kung naa man gali maka
sufficient na gyud siya nga mga cater sa maong dagko nga uwan. Every day, we're trying to be better. It is not perfect. Maybe at times, na yung mga problema sa silting, problema sa basura, namubaha siya. But we have put in the necessary infrastructure and the necessary policies and systems such as the quick response teams na mamububuan mo subside siya as soon as possible. Luan, dugang ni Gary Tugunon sa Action Agad Team nga mga hangyo diha sa pagpanglimpyo sa mga kanal o drainage system sa sudunong dapit usab sa Talisay City ug pagpamutol sa mga dagkong punuan sa kahoy gikadlukan nga matumbang ato sa kabalayan ang gikabisihan usab karon sa mga sakop sa Action Agad Team diha sa Dakbayan sa Talisay. Luan, Daghang salamat, Fe Marie Dumabo. Hayan, mas sayo na ninyong masaksihan ang mga interview sa inyong mga giidolong artista kay gisibog na ang Fast Talk with Boy Abunda sa mas sayo nga time slot. Ani ang detalye. Moreno, mestizo. Mauubusan ka ng pera. Sino ang una mong tatawagan? Matag hapon, dili lang mga revelasyon sa inyong mga gikahinamang mga artista, kundi lakip na mga real-life drama o istorya gikan mismo sa mga celebrities o personalities. Ang hatod sa Fast Talk with Boy Abunda. Nunod sa wisdom o commanding presence ni Boy Abunda, maaghat umadasi gayud niya ang iya mga guest stars nga mopaambit sa ilang mga personal life, dinhi mugawas usab ang mga candid moments ug ilang genuine emotions. Apan taliwa ning taas nga kasinatian ni Boy Abunda sa natad sa pag-interview sa mga celebrities o personalities, iyang gibutyag nga dili garantiya ang taas nga kasinatian sa pagsiguro nga maanindot ang dagan sa usa ka interview. May mga kaibigan tayo na may mga bagay na hindi pa handa ibahagi ang mga ilang bagay sa kanilang buhay at karera. So, parang Luan, parang it's a fun tightrope walk. It's never easy. You always find, it's a balancing act. Iyang gihimug-atan ang kamahinungdanon nga makuha nimo ang atensyon o pagsalig sa gi-interview nga guest. Bilang guro, ang technique lang dyan ay magtanong, makinig, and do the conversation. Kasi may mga guests na they trust you when you listen. Karong August 3 ug 4, makita ang Fast Talk with Boy Abunda sa alas 3:35 sa hapon. Ug pagka August 5, hayan makita kini alas 4:05 sa hapon. Kulang ang pananalita para ma-express ko at maibahagi ko ang aking nararamdaman. Kasi we're able to do what we do because of the support of this whole country. At mabuhay po ang Eastern Visayas, mabuhay po ang Cebu. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mahapuso karon ng August 7 kutob ang pagpanawat ug mga entries sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Dakong premyo ang nagpaabot kaninyo. Moabot sa 6 million pesos ang premyo. Ug sa unang higayon, adunay duha ka mananaog ang makadawat og grand prize nga 2 million pesos tax-free. Way makapugong sa mga fans sa SB19 dinhi sa Sugbo. Bisag giuwan kaganihang kadlawon, nagkatapok gihapon kining mga loyal nga mga fans sa SB19. Nagkaabot sila sa usa ka club sa may South Road Properties sa Cebu City aron dungang saksihan ug makisadya sa watch parties alang sa SB19 Lollapalooza. Gipasiugdahan sa Department of Tourism sa Central Visayas nga libre ang admission niini. Gituyo kini aron makasaksi sa SB19's historic Lollapalooza Music Festival Chicago performance. Alas 12 kaganihang tungang gabi, naglinya na kining mga fans sa SB19 nga gitawag og Atin Cebu alang sa lingaw nga dungan nga pagsaksi sugod kaganihang alas 2 sa kadlawon. Samtang sa Tagbilaran City sa Bohol, nagkatapok usab ang mga Atins. Alang kini sa SB19 Mall Restream Watch Party sa usa ka mall sa Tagbilaran City, Bohol. Wa nila igsapayan nga dungang gatan-aw sa performance sa SB19 sa gamay nga screen. Gikan pa sa nagkalain-laing mga lungsod ang mga fans sa SB19 nga mituyo nga misayaw
ug nakilingaw-lingaw samtang nananaw sa SB19. Padayong gibantayan sa Pag-asa ang low pressure area nga nahimutang sud sa Philippine Area of Responsibility. Katapusang nabantayan ng LPA sa gilayon nga 1,195 kilometers sa sidlakang bahin sa southeastern Luzon. Ubos hinuon ang kahigayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo. Apan mupauwan ang trough sa LPA sa pipila ka mga lugar sa nasod. Gawas sa trough sa LPA aduna usay localized thunderstorms nga mamahimo usab nga mupauwan. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, taas ang kahigayunan nga uwanon ang halapad nga bahin sa eastern ug central Luzon. Kusog usab nga mga pag-uwan-uwan ang masinati sa pipila ka mga lugar sa eastern, Samar ug Bohol. Posible hinuong uwanon usab ang ubang mga lugar sa nasod. Nagpasidaan ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group batok sa double scam modus. Gipaagi kini sa pagtanyag og tabang aron mabawi ang kwarta sa mga biktima nga na-scam. Apan scam day gihapon kini. Matod sa PNP ACG, mupakita ang mga scammer ug susama sa usa ka police operation video nga ilang gipost sa ilang social media page. Kini aron modangup kanila ang mga na-scam online. Gipakita pa ang logo sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Apan mini diay ang video nga gipakatap sa mga sindikato. Matod sa pipila ka mga biktima nga sa higayon nga makapadaka na og kwarta aron ibayad kuno sa processing fee, diha na sila i-block. Mugamit usab kuno ang mga sindikato o gikopyang naong sa tigpamaba sa PNP ACG. Pahinumdum sa kapulisan ang ayang magmaigmat ug dili dayon motuo sa mga online ads. Sa mga nabiktima sa scam, mas maayong mudangop sa PNP ACG field units aron masigurong lehitimo ang mga otoridad nga kadangpan. Miuyo na si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ablihan ang tax records ni Vice President Sara Duterte ug sa iyang banang si Attorney Mans Carpio. Matod sa Malacañang, naghatag na og clearance ang presidente aron masayran ang kamatuoran sa mga pasangil sa unexplained wealth o giingong mga katigayunan ni Vice President Duterte nga di pa mapasabot. Gamiton ang mga tax document isip mga ebidensya sa prosecution team sa Article 2 sa impeachment. Duha ka kahon nga puwa ang gida sa Bureau of Internal Revenue sa Senado kagahapon. Gida na usab ang uban pang mga dokumento nga gipasabpina sa mga bangko ug sa Anti-Money Laundering Council records sa bise ug sa iyang bana. Wala pa'y giluwatang pamahayag ang defense team sa pag-uyon sa presidente nga ablihan ang tax records sa bise. Gihangop sa prosecution ang pag-uyon sa presidente nga namahayag nga let the evidence be heard. Gipermahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang balaod nga naghatag og suporta sa public basic education nga nahimutang sa mga lagyo ug lisod nga mga dapit nga gitawag og geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Ubos sa Republic Act No. 12321 o the Last Mile and GIDA Schools Account, tumong sa programa ang pagadumalahon sa DepEd nga tubagon ang kakuwangan sa mga infrastruktura, learning resources, suporta alang sa mga magtutudlo ug sa uban pang mga serbisyo nga gikinahanglan sa mga tunghaan nga nahimutang sa lagyo ug wala kaayo matagad nga mga dapit. Mahulagway kini nga last mile o gida ang mga tunghaan kung kapin sa 75% sa mga learners mga indigenous people o mga natibo. Ang mga dapit nga apektado sa kagubot o katalagman. Gawa sa DepEd, gitahasan usab ang Department of Public Works and Highways kun DPWH nga mubukas og mga access roads samtang gitahasan ang kagamhanang lokal sa kasakyan sa mga beneficiary. Sa sud sa usa ka tuig, mupagawas ang DepEd og National Last Mile and GIDA Schools Map nga mugiya sa pagpatuman sa mga plano. Ug mao kadto ang labing dako ug nag-unang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, way gidapigan, way giprotektahan. Kaniadto pa hangtod karon, serbisyong tinud-anay. Mayong hapon mga kapuso ug happy weekend.